ओम शांति 17 फेब्रुआरी 2025। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे, बाबा तुमर अतिथि होई आसिछन्ति, तेणु तांकर आदर करिबाकु हेब। जेमिति स्नेहरे डाकिछ सेमिति आदर मध्य करिबाकु पड़िब, निरादर न हेउ। आजिर प्रश्न, तुममानंकु केउ निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार? जदि निशा चढ़ु नाही तेबे कौन कुहाजिब? उत्तर, उच्चरु उच्च आसामी एही दुनिया को आमर अतिथि होई आसिछन्ति। एही निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार, किंतु एही निशा चढ़िबारे कम बेसी होई थाए। केही केही तो बाबांकर संतान होई मध्य संशयरे आसी बाबांकर हाथ छाड़ी देउछन्ति, तेणु कुहाजाए तांकर भाग्य। ओम शांति। ओम शांति दुई थर ओम शांति कहबाकू पड़िब। संतान माने जानिछन्ति जे जणे बाबा आउ जणे दादा, दुई जण एकाठी अछन्ति ना। भगवानंकर मध्य केते उच्च महिमा करुछन्ति। गॉड फादर शब्द केते साधारण, तांकु केवल फादर बा पिता कुहाजिब नाही। से उच्चरु उच्च मध्य अटन्ति, तांकर महिमा मध्य बहुत उच्च। तांकु एही पतित दुनिया रे ही डाकुछन्ति। निजे आसी कहउछन्ति मोते एही पतित दुनिया को ही डाकुछन्ति, किंतु सिए पतित पावन किपरि अटन्ति एवं केबे आसन्ति ए कथा काहाकु मध्य जणा नाही। सत्ययुग एवं त्रेतायुग अधा कल्प पर्यंत काहार राज्य थिला, केमिति राज्य स्थापन हेला ए कथा मध्य केही जानि नाहन्ति। पतित पावन बाबा आसुछन्ति निश्चय, तेणु तांकु केही पतित पावन कहउछन्ति तो केही मुक्तिदाता मध्य कहउछन्ति। तांकु डाकुछन्ति एठाकु आस, आसी आमकु स्वर्ग को नै जाओ। तेबे सिए सबुठारो उच्च पतित अटन्ति ना। तांकु एही पतित दुनिया को डाकुछन्ति, कहउछन्ति आस, एठाकु आसी आम भारतवासी को श्रेष्ठ कर। तांकर पदवी केते श्रेष्ठ, सिए सर्वोच्च अधिकारी अटन्ति। जेतेबेले रावण राज्य हेउछि जेतेबेले रावण राज्य हेउछि केवल तांकु ही डाकुछन्ति, नचेत एही रावण राज्यरु किए मुक्त करिवे? तांकर एही सबु कथाकु तुमे माने एबे सुनुछ, तेणु तुम मानंकर निशा मध्य चढ़ी रहिबा दरकार। किंतु एते निशा चढ़ु नाही। मदर निशा समस्तंकु चढ़ी जाए, किंतु एही निशा चढ़ु नाही, कारण एथिरे धारणार कथा रहिछि, भाग्यर कथा रहिछि। तेबे बाबा बहुत बड़ आसामी अटन्ति। तुम मानंक भितरे मध्य काहार काहार पूरा निश्चय रहुछि। जदि समस्तंकर निश्चय थांता तेबे संशयरे आसी काहींकि छाड़ी पलाउछन्ति, बाबांको एकदम भूली जाउछन्ति। बाबांकर होइगला परे पुणी बाबांक प्रति संशय बुद्धि हेबा उचित नुहे, किंतु ये चमत्कार पिता अटन्ति। गायन मध्य करा जाउछि, आश्चर्यवत बाबांको जानुछन्ति, बाबा बोली कहउछन्ति, ज्ञान शुणुछन्ति, अन्य मानंको सुनाउछन्ति। अहो माया तथापि संशय बुद्धि करि देउछि। बाबा बुझाउछन्ति यही भक्ति मार्गर शास्त्र रे किछि सार कथा नाही। बाबा कहउछन्ति मोते केही हेले जानि नाहन्ति। तुम मानंक भितरु मध्य मुश्किल रे केही केही स्थायी होई रहि परिबे। तुमे माने मध्य अनुभव करुछ जे स्थिति स्थायी रहु नाही। आमे आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु, से आमर बाबा। तांकर निजर शरीर नाही। कहउछन्ति मु एही ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि। मोर नाम शिव। मो आत्मार नाम केबे बदलु नाही। तुम शरीरर नाम बदलुछि। शरीरर ही नाम रखा जाई थाए। विवाह परे नाम बदली जाए ना, तापरे सेही ना पक्का होई जाए। बाबा मध्य कहउछन्ति तुमे ए कथा पक्का करि नियछि, आमे आत्मा अटो। बाबा निजर परिचय निजे ही देउछन्ति। जेतेबेले अत्याचार एवं ग्लानि हेउछि सेतेबेले मु आसुछि। बाबा निजे कहउछन्ति मोते माटी गोड़ी रे अछि बोली
कही केते ग्लानि करुछन्ति एहा मध्य नुआ कथा नुहे। कल्प कल्प एमिति पतित होई ग्लानि करुछन्ति तेबे जाई मु आसुछि। कल्प कल्प मोर पार्ट रहिछि, एथिरे अदल बदल होई परिबो नाही। एही ड्रामारे निर्धारित एहा ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि ना। तुमको अनेक पचारुछन्ति जे भगवान कौन केवल भारत रे ही आसुछन्ति, कौन केवल भारत ही स्वर्ग हेबो? हाँ, तेबे एहा तो अनादि अविनाशी पाठ होईगला ना। बाबा केते उच्चरु उच्च अटंती, पतित पावन अटंती। बाबा कहुछन्ति मोते एही पतित दुनिया रे ही समस्ते डाकुछन्ति। मु सर्वदा पावन अटे, मोते पावन दुनिया रे मध्य डाकिबा दरकार ना। किंतु ना, पावन दुनिया रे डाकिबार दरकार ही नाही। मोते पतित दुनिया रे ही डाकुछन्ति, कहुछन्ति आसी पावन कर। तेबे मु केते बड़ अतिथि? अधा कल्प हेब तुमे माने मोते स्मरण करी आसुछ। एठारे कौनसी बड़ लोकंकु डाकिले वर्षे किंबा 2 वर्ष डाकिबे। अमुक एई वर्ष न आसिले पुणी अन्य वर्ष रे आसिबे। किंतु बाबांकु तो अधा कल्प हेब स्मरण करी आसुछ। बाबांकर आसिबार पाठ निर्धारित होई रहिछि, किंतु ए कथा केही भी जानी नाहंती। बहुत उच्चरु उच्च एकमात्र बाबा अटंती। मनुष्य गोटिए पटे बाबांकु स्नेहरे डाकुछि, अन्य पटे महिमारे दाग लगेई देउछि। वास्तवरे ये बड़रु बड़ सम्माननीय अतिथि, किंतु तांका सम्मान रे दाग लगाई देइछन्ति। कहुछन्ति भगवान माटी गोड़ी सबुथिरे अछन्ति, सिए सर्वोच्च अधिकारी अटन्ति। तांकु समस्ते बहुत स्नेहरे डाकी थांती, किंतु पूरापूरी बुद्धु अटन्ति। मु ही आसी निजर परिचय देउछि जे मु हेउछि तुमर पिता। मोते समस्ते गॉड फादर कहि थांती। जेतेबेले समस्ते रावणर जेल रे बंदी होई जाउछन्ति, सेतेबेले ही बाबांकु आसीबाकु पडुछि, कारण समस्ते हेले भक्तिनी अथवा ब्राइड्स कन्या सीता माने। बाबा हेउछन्ति ब्राइड ग्रूम राम। एहा कौनसी सीतांकर कथा नुहे। सिए सबु सीता मानंकु रावणर जेल रु मुक्त करुछन्ति। एहा हेउछि बेहदर कथा। पुरुणा पतित दुनिया 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 पुरुणा एवं नुआ हेबा कथा सत्य अटे। काहार काहार शरीर जल्दी पुरुणा अर्थात वृद्ध होई जाउछि, आउ काहा काहार शरीर वृद्ध हेबा पई अधिक समय लागुछि। एहा ड्रामारे सठिक रूपे निर्धारित होई रहिछि। पूरा 5000 वर्ष परे पुणी थरे मोते आसीबाकु पडुछि। मु ही आसी निजर परिचय देउछि एवं सृष्टिचक्रर रहस्य को बुझाउछि। केही भी ना मोर परिचय को ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ना लक्ष्मी नारायणंकर ना राम सीतांकर परिचय को जानिछन्ति। ड्रामारे उच्चरु उच्च अभिनेता एही माने अटंती। एहा मनुष्य मानंकर कथा। एमाने कौनसी 8-10 भुजाधारी मनुष्य नुहंती। विष्णुंकर चारि भुजा काहेकि देखाउछन्ति? रावणर 10टी मुंड काहेकि रहिछि? ए कथा केही भी जानी नाहंती। बाबा ही आसी सारा विश्वर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। कहुछन्ति मु बड़रु बड़ अतिथि अठे, किंतु गुप्त। ए कथा मध्य केवल तुमे ही जानिछ, किंतु जानी मध्य पुणी भूली जाउछ। वास्तवरे तांकर केते सम्मान रखिबा दरकार, तांकु केते मने पकाइबा दरकार। आत्मा मध्य निराकार, परमात्मा मध्य निराकार। एथिरे फटोर किछि आवश्यकता नाही। तुम मानंकु आत्मनिश्चय करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो एवं देह अभिमान को छाड़िबाकु पड़िबो। तुमे माने सर्वदा अविनाशी जिनिस को देखिबा उचित। विनाशी शरीर को काहीकि देखुछ? सर्वदा देही अभिमानी होई रुह, एथिरे ही परिश्रम रहिछि। जेते जेते बाबांकर स्मृति रे रहिबो, सेते सेते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी उच्च पद पाइबो। बाबा बहुत सहज जोग शिखाउछन्ति। जोग अनेक प्रकारर रहिछि। स्मरण करिबा अक्षर ही यथार्थ अटे। परमात्मा बाबांकु मने पकाइबारे ही परिश्रम रहिछि।
କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ସତ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାରାଦିନ ଭିତରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ, ତେବେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର ନା? ଏମିତି ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ହେଲେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅତିଥି ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଆୟୁଷ କେତେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12 ମାସ ପରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟେ। ମୋତେ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ବହୁତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରଥ ଦରକାର ନା। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ, ତାର ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ, ଯିଏକି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ଭାବ, ଶିବ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୁରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣୁଛି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କଥା ହୋଇଛି ତାକୁ ବାବା ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଅତୁଟ ଅଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥା କୌଣସି ରେଳବାଲା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ନିରାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ବା ଜାଣିବେ? ସିଏ ତ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗ ଆଦିର କାରଣ ୟାଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣ 2 ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଡ୍ରାମାରେ ରାବଣ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ ଅଟେ। ସୁଖ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
पतित पावन बाबांकु ही डाकुछंती जे आसी पवित्र दुनिया स्थापन कर, कारण पवित्र दुनिया रे बहुत सुख थिला। सेथिपाई कल्प कल्प बाबांकु डाकी चलीछंती। बाबा समस्तंकु सुख देई करी जाउछंती। एबे पुणी सेही अभिनयर पुनरावृत्ति हेउछे। दुनिया केबे हेले समाप्त होई न थाए, समाप्त हेबा मध्य असंभव। समुद्र भी एही दुनिया रे अछि ना, एहा तृतीय महला अटे ना। कहउछंती जलमय, पानी पानी होई जाउछि। पुणी भी पृथ्वी एक महला अटे ना, पानी भी तो रही ना। पृथ्वी रूपी महलार केबे विनाश होई पारिबो नाही। जल भी एही महलारे थाए। द्वितीय एवं प्रथम महलारे अथवा सूक्ष्म लोक एवं ब्रह्मलोकरे तो जल न थाए। एही बेहद सृष्टि रे तीनोटी महला रहिछि, जाहाकु तुम पिलामानंक व्यतीत आउ केही भी जानि नाहांती। एही खुशीर कथा को समस्तंको खुशी रे सुनाइबा उचित। जेते जेउ माने पूरा पास हेउछंती सेही मानंकर ही अतीन्द्रिय सुखर गायन होइथाए। जेउ माने राति दिन सेवारे तत्पर रही थांती, केवल सेवा करी चली थांती, सेही मानंकु बहुत खुशी होइथाए। केबे केबे एपरी भी निद आसी थाए, केबे केबे एपरी भी निद आसी थाए जेतेबेले मनुष्यंकु रात्रिरे मध्य अनिद्रा रहिबाकु हुए, किंतु आत्मा थकी जाए, तेणु ताकु सोइबाकु पड़ी थाए। आत्मा सोईगले शरीर मध्य सोई जाए। जदि आत्मा सोइब नाही तेबे शरीर मध्य सोइब नाही। वास्तव रे आत्मा ही थकी जाए। आजि मु थकी पड़िछि एकथा किए कहुछि? आत्मा। तुम पिलामानंकु आत्म अभिमानी होई रहिबाकु हेब, एथिरे ही परिश्रम रहिछि। जदि बाबांकु स्मरण करुनाह, देही अभिमानी होई रहुनाह, अर्थात देहर संबंधी स्मृति रे आसी जाउछंती। बाबा कहउछंती, तुमे माने खाली हातरे आसीथिल, पुणी खाली हातरे फेरी जिवो। सेथिपाई एही देहर संबंध सबु भूली जाओ। एही शरीर रे थाई मध्य मोती मने पकाओ, तेबे सतो प्रधान होई जिवो। बाबा केते क्षमता संपन्न अटंती, तांकु तुममानंक व्यतीत आउ केही जानि नाहांती। बाबा कहउछंती, मु गरीब मानंकर रक्षक। समस्ते केते साधारण अटंती। पतित पावन बाबा आसीछंती, किंतु जदि समस्ते जानि जिवे तेबे जना नाही केते भिड़ होई जिवो। बड़ बड़ लोक आसिले केते भिड़ होई थाए, किंतु ड्रामारे बाबांकर अभिनय ही गुप्त रहिबार अछि। आगकु गले समस्तंको उपरे प्रभाव पड़िबो एवं विनाश होई जिवो। समस्ते कौन बाबांक सहित मिसी पारिबे? बाबांकु मने पकाउछंती ना, तेणु तांकु बाबांकर परिचय मिली जिवो, बाकी पहुंची पारिबे नाही। जेपरी बंधन रे थिबा पिलामाने मिसी पारु नाहांती, केते अत्याचार सहन करुछंती, विकार को छाड़ी पारु नाहांती। कहउछंती सृष्टि किपरि चलिबो? आरे सृष्टिर बोझ बाबांक उपरे अछि ना तुम सृष्टिर बोझ बाबांक उपरे अछि ना तुम उपरे? जदि बाबांको जानि जिवे तेबे एपरि प्रश्न करिवे नाही। कुह, प्रथमे बाबांको तो जान, तापरे सबु किछि जानि जिवो। बुझाइबा पाई मध्य जुक्ति दरकार। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सर्वदा सर्वोच्च क्षमता संपन्न बाबांक स्मृति रे रहिबाकु हेब। विनाशी शरीर को न देखि देही अभिमानी हेबार परिश्रम करिबाकु हेब। जोगर ठीक ठीक चार्ट रखिबाकु हेब। 2 नंबर, दिन राति सेवारे तत्पर रही अपार खुशी रे रहिबाकु हेब। 3 लोकर रहस्य समस्तंकु खुशी खुशी रे बुझाइबाकु हेब। शिव बाबा जेउ श्रीमत देउछंती सेथिरे अतुट निश्चय रखी चालिबाकु हेब। जदि कौनसे भी विघ्न आसी थाए तेबे डरिबार नाही। स्वयं बाबा आमर दायित्व बहन करिछंती, सेथिपाई कौनसी संशय आनिबार नाही। आजिर वरदान, श्रेष्ठ बेला आधार रे सर्व प्राप्तिर अधिकारर अनुभव करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली भव।
ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବୀଜ ଭିତରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ସାରାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ନମ୍ବର 1 ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପର ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ହେଉନାହିଁ, ବା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖର ହେଉନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବ ଅନୁଭବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିର୍ଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।